भाई मैंने आज आम गड़िया माछ धरा हो देख देख कैमेरा में फोकस कर आउटा मेसीन आनीचे आम चलईचे 10 मिनिट माछ धरवा केते देखा धरवा आ भाई मैंने ब्लॉग को एंड करतुनि लास्ट पर्यटन देखते मेसीन है उड़ा मेसीन चली पानी सुखी माछ माछ पूरा भाई पूरा 2-3 कुंटल धरवा मत जना भाई मैंने देखिए और आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे कमेंट करेंगे जो भल लगे ए मेसीन टिके देखा मेसीन भाई के भल मेसीन चलाऊँगी आमर आनीचे भड़ार मेसीन से भाई ने मजूरी गोटे ने 250 टंका एवं तेल तो दिखाई पेट्रोल 1.5 लिटर एवं मेसीनटा होंडा कंपानी भाई जो किणापी जदि चाहती आपण मैंने होंडा कंपानी मेसीन को होंडा ES 160 आउटा एपटे लिखाई डेवलपमेंट यार टे देखा होंडा लिखाई आपण मैंने देखिपे पानी केमती चाटुची आ मेसीन जो किणापी चाहती तो ये मेसीन किणे होंडा मेसीन WX WB30XD मेसीन भल मेसीन भाई मुझे 3-4 वर्ष चलाऊँ मेसीन के खराब नुहे जदि घरे जदि पुखरी थी तो किणी सुविधा भाई ये भड़ा फड़ा आमर जमती अच्छे गड़िया सुखा माछ धरवा खाइबा देखा लास्ट पर्यटन जिते सुखी से आम वीडियो करवा एवं आपण मानू देखा लास्ट पर्यटन भाई देखेबे वीडियो आपण मैंने चैनल को टिके सब्सक्राइब कर सपोर्ट देवे लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे ये पुखरीटा देखुं छोट पुखरी बिल अच्छी बिल देखा भाई कैमरा में बिल चाष होगुड़ा सब आम बिल ये चाष युवा सुखी आउ 10 दिन बेड़ा को धान काटा भाई मान देखे माछ पड़े से मेन कथा कैमरा भाई आसतु कैमरा भाई याडू टे भ्यू नहीं जाओ कैमरा मैन भ्यू नहीं जाओ गड़ियार भ्यू एपट को भी आसते आम जगह युवा चाष हो भाई आदि भल लगे लाइक करते लाइक भाई भल न लगे भी डिसलाइक करते किसी असुविधा ना एपटर गोटे कैमरा में भ्यू नहीं जाओ गड़ियार बस आउे चाष कर देखा आप हाई साइड चाष तो भल हो सब ठीक देखी भाई देखुले वीडियो देखो से कहीं थे एवं आसिले देख युवा यहाँ मो झी ये मो भेणी देखाओ आए पुणी सब आसगुड़ा पुणी सब भाई सब आसपर आहरी भी लोक आसवे सियाड़ू बोधे आसुँच कैमरामैन आए रास्ता को जाए किसी लोक चली देखे क्या इे टे गड़िया को देखाओ कैमरा भाई लोक भी बहुत आसुँच हाय जड़े चली हाय दूर चली आउ भी बहुत लोक आसवे आछ धरा है सुखी आसला से पानी थिला आउ केते पानी सुखी आसला यही खाली आ 10-15 मिनट माछ धरा एवं जो भाई मैंने जदि माछ भी चाहते कमेंटर कहे माछ आम पहुँचेदबा ऑनलाइन शॉपिंग मैंने देखु ये सुखी आसला किसी टेंशन नहीं आउ 5 मिनट कर देख माछ पूरा धरिकी रेडी आम भेणीटा देखु यही सब देख जो से तल फल सब सफा करुच्ची मोटर तो से चली मोटर पूरा हुंडार मोटर भाई हुंडार WB30XD मोटर टी भल जदि सेमती आपण मैंने जब बिलर पा सुखाइबा चाहते जब लाइन फैन सुविधा न
ଏବଂ ପୁରା 10-15 ବର୍ଷ ଚଲେଇବେ କିଛି ନୁହେଁ। ଆମେ 3-4 ବର୍ଷ ଚଲେଇଲୁ। ବହୁତ ଭଲ ଭାଇ ମୋ ହୋଣ୍ଡା କମ୍ପାନୀର। ଏବଂ ମୋ ଭେଣୀ ଏଇ ଭିତରେ ଦୋଳ ସଫା କରୁଛି ଏବଂ ଦୋଳ ସଫା କରିଲା ସାରିବା ପରେ ପାଣି ଶୁଖିଲେ ଆମେ ମାଛ ଧରୁ। ଏବଂ ଏଇଟା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ପାଣିଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଭାଞ୍ଜିଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାଛ ଧରିବେ ଶୁଖିଲେ। ଏବଂ କିଛି ଗେଣ୍ଡା ଏବଂ କଙ୍କଡ଼ା ଧରିଛେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦିଅ ତ ବାଲ୍ଟିଟା ଟିକେ। ଗେଣ୍ଡା ଭାଇ ଆମେ ତ ଗେଣ୍ଡା ଖାଇବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଣ୍ଡା ଏବଂ କଙ୍କଡ଼ା ହେଇ ଦୁଇଟା କଙ୍କଡ଼ା ଦୁଇଟା ଏବଂ ଏଇ ଏତକ ଗେଣ୍ଡା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଶାଗ ସହିତ ନହେଲେ କାଜୁ ଭାଇ କାଜୁ ବାଦାମ ସହିତ ଯଦି ଗେଣ୍ଡାକୁ ତରକାରୀ କରାଯାଏ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାଇ। କାଜୁ ଯେ ଆମ ଇଆଡ଼େ ଚାଷ ହୁଏ, ଏଇ ଯେ କାଜୁ ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖ କାଜୁ ବାଦାମ ଗଛ ଏଇଟା କାଜୁ ବାଦାମ ଗଛ ଚାରିପଟେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଭାଇ। ଆଉ ଘରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କାଜୁ ଗଛ ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିନି ତୁମକୁ। ମୋର ଜାଗାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କାଜୁ ବାଦାମ ଗଛ ଲଗେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ବିକ୍ରି ତ ଭାଇ ଶୁଖିଲେ ମୁର୍ଗୀଟା 100 ଟଙ୍କା କିଲୋରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କାଜୁ ଦୁଇଟା ଗଛ ହେଇ ତାପରେ ତ ଫଳିବ। ଆଉ ଗେଣ୍ଡା ଆଉ କାଜୁ ଯଦି ତରକାରୀ କରିକି ଖାଇବେ ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ। ମାଛ ମାଂସକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଆଜି ଯେ ଯେଉଁ ଖରା ସେଇ ଯେ ଦେଖାହେଉଛି ଲଟା ଯେ ବାଁଶ ଗଛ ଶୁଖିଯାଇଛି, ସେପଟ ରାସ୍ତାଟା ଆମ ଘର ଏବଂ ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ବିଲ ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖା କ୍ୟାମେରା ଭାଇ, ବିଲ ଏଇଗୁଡ଼ା। ଆଉ ଏପଟ ବିଲ ଚାଷ ହେଇଛି, ଧାନ ଖରାଟିଆ ଚାଷ। ଏବଂ ଏଇ ଯେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟା ବାଡ଼ କରାହେଇଛି, କାରଣ ଚୂର ନ କରିବା ପାଇଁ ମାଛକୁ। ଆସନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍। ଡେକ୍ଚି ମଧ୍ୟ ଆଣିଛେ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆହୁରି ବାଲ୍ଟି ଅଛି। ଆଉ ପାଣି ଅଣା ହେଇଛି ଘଗରାରୁ, ଗୋଟେ ଘଗରା ପାଣି ମାନେ କାହାକୁ ଶୋଷ ଲାଗିବ ସିଏ ପିଇବ। ଏବଂ ଏଇଟା ଗଛଟା ମୁଁ ରହିଥିନି ଛୋଟରେ, କାରଣ ଏଇଠି ଟିକେ ଛାଇ ହେବା ପାଇଁ ବସିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଆପେ ଆପେ ହେଇଗଲା ଆକାଶୀ ଗଛ। ଏଇଗୁଡ଼ା କଦଳୀ ଗଛ, ବାନାନା ଟ୍ରି ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଲଗେଇଛି, କଦଳୀ ହେବ। ଆଉ ବାଦାମ ଗଛ ତ ଭାଇ କିଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଲଗା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଅଛି। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଦାମ ଭଲ, ବାଦାମ ତରକାରୀଟା ବି ଭଲ। ଆଉ ବିକ୍ରି ନ କରିବା ପାଇଁ ବି ବର୍ଷକୁ ତ ଯାହା ହଉ ବାଦାମ ତ ଖାଇବା